los bendiga. Estamos reconectándonos una vez más. Dios los bendiga. Estamos probando los micrófonos. Bueno, probando. Testing. Casi no te escuchas. Creo que se oye mucho volumen. O ese micrófono que está. Ok, vamos a empezar así como estamos. We're going to start. Dios los bendiga. God bless you. Gloria a Dios. Vamos a empezar así como estamos. We're going to begin. Le damos la bienvenida a todos. We want to welcome everyone. Ok, vamos a empezar así como estamos. Gloria a Dios. Esta es la segunda parte, las 3 clases de creyentes. This is the second part to 3 kinds of believers. Algo está pasando con este micrófono que hemos cambiado y no se escucha bien. Ok, vamos a empezar leyendo esta parte de la escritura de 2 Corintios, capítulo 2, verso del 14 al 16. We're going to start off by reading this part of scripture, which is 1 Corinthians 2, verses 14 to 16. Gloria a Dios, aleluya. Dice así la palabra de Dios. The word of God says this. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son el Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Says, but people who aren't spiritual can't perceive these truths from God's Spirit. It all sounds foolish to them, and they can't understand it. For only those who are spiritual can understand what the Spirit means. Those who are spiritual can evaluate all things, but they themselves cannot be evaluated by others. For who can know the Lord's thoughts? Who knows enough to teach him? But we understand these things, for we have the mind of Christ. Gloria a Dios. Y la otra parte de la escritura se encuentra en Gálatas 5, verso del 22 al 26.
And the next scripture is Galatians 5 from verses 23 to 20, or 22 to 26. Dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hasta el verso 25. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, and faith. Meekness, temperance, against such there is no law. And there are Christians, and they that are Christians have crucified the flesh with the affections and lust. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Let us. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración. Word of God. Amadísimo Padre Celestial, To your Heavenly Father, te pedimos que tú nos ilumines, nos guíes. we pray that you will illuminate and guide us. Toda interferencia de parte del enemigo la atamos y la reprendemos en el nombre de Jesucristo. And any interference from the enemy, we bind it and cast it out in Jesus' name. Tomamos autoridad y activamos a nuestros ángeles We take authority and we activate our angels para que sean ellos que detengan toda intervención de parte de los espíritus malignos and we pray that it will be them stopping any interference from malignant spirits, y que podamos tener un buen sonido durante este estudio. and we'll have a good sound during the study. En el nombre de Jesucristo, que así sea. Amén. In Jesus Christ's name, amen. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, estuvimos viendo anteriormente We were seeing before el caso de Nicodemo, ¿verdad? Como un hombre que todo lo sometía a su mente natural. when we talked about Nicodemus and how he would turn everything into something very logical. Y lo que significa en el griego mente natural And in the Greek, natural mind means significa gobernado por la mente. being governed by the mind. Es el hombre que cree que la regla o norma para juzgar las cosas Is he who thinks that the rule or the way to judge things es la razón y todo se somete a la razón. is reasoning and everything is within its reason. El hombre natural es aquel que no puede acceder a los beneficios espirituales. El hombre natural es aquel que no puede acceder a los beneficios espirituales The natural man is the one who cannot access spiritual things por cuanto todo lo somete a lo natural y a lo lógico. because he submits everything to what is natural and logical. Un cristiano natural no puede acceder a lo espiritual por cuanto le es más importante lo natural. A natural Christian cannot submit to what is spiritual because he doesn't even know what it is. Yo puedo estar dando un estudio o cualquier predicador inspirado por el Espíritu Santo I can be giving a study or any person that is inspired by the Holy Spirit can do that. y el hombre natural no va a poder entender estas cosas And the natural man won't be able to understand it por cuanto su naturaleza impide entender las cosas de Dios. because their nature impedes them to know the things of God. Puede estar el fuego de Dios cayendo en la congregación The fire of God can be falling on the congregation, y el natural pensando esto es pura emoción, and the natural can think that this is just emotion por cuanto todo lo piensa con la lógica. because he thinks of everything logically. No podemos permitir que ninguna red social We can't let social media nos meta ideas naturales give us natural ideas cuando nuestro mundo es un reino espiritual. when our kingdom is a spiritual realm. Tú le puedes enseñar un misterio a un cristiano natural You can show a ministry to a natural Christian, y tú le dices que es azul ese misterio and you can tell them that that mystery is blue, y él dice que es amarillo. and he can tell you that it's yellow, No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. and they don't perceive the things that are from the Spirit of God. El natural es un enemigo de las cosas de Dios. The natural is an enemy of the things of God. El cristiano natural The natural Christian no valoriza las cosas del Espíritu de Dios. cannot
porque para él son locura because for him, it's crazy, y no las puede entender. and they can't understand it. Si Dios te guía a un negocio If God guides you to a business donde Dios te lo ha estado confirmando where God has been giving you the yes, y se lo compartes con un cristiano natural o alguien del mundo que usa mucho la razón, and you share this with someone of the world or someone that thinks or that uses reason a lot, y si no tienes el dinero suficiente, and if you don't have the sufficient funds, pero Dios te mostró que tú ibas a poner un negocio, but God can show you that you are going to put up a business, aún puede ser un hermano, un predicador que usa su mente natural it can be a brother or sister who uses their natural mind, y te va a decir, ese negocio no se te va a dar porque no tienes suficiente dinero. and that person can say, well, you're not going to have that business because you don't have enough money for it. Cuando la Biblia dice When the Bible says que Dios le da fuerzas al que no tiene, that God gives strength to those who don't have any, que le multiplica al que no tiene nada. and He multiplies for those that have nothing. Y esto no lo entiende el hombre natural, And the natural man cannot comprehend this porque Dios trabaja a través de caminos que no conocemos. and God works in us in ways that we do not understand. Y estuvimos viendo el ejemplo de Nicodemo. And we're seeing the example of Nicodemus. Dice que cómo podría un hombre nacer de nuevo. And he says, and he asked how a man could be born again. Y él no entendía las cosas que Jesús le explicaba del reino. And he didn't understand the things that Jesus would explain to him about the kingdom. Sí, hermana Nayeli, tenemos problemas con uno de los micrófonos. Ay, discúlpenos. Okay. Yes, Sister Nayeli, we are having problems with the microphones, so there's that. Discúlpenos. Sorry about that. Ya apagamos y reiniciamos, pero no sé qué está pasando. And we already tried turning off and on the microphones and the live, and we still can't figure it out. Y seguimos con esto todavía. Dentro de lo que describe el apóstol Pablo, Amongst what Apostle Paul says, existen dos tipos de hombres que usan la razón. there exists Dos types. hombres two types of men que usan la razón. that use reasoning. Uno de ellos es, por ejemplo, un ateo One of them is, for example, an atheist, y el otro es un niño en Cristo. and the other one is a child in Christ. Una persona cuando empieza en el cristianismo A person who is starting out in Christianity tiene muchas preguntas, has lots of questions, pero alguien que se niega a entrar dentro del cristianismo and anyone who negates or who doesn't want to be a Christian y no quiere entender las cosas de Dios, they just don't want to understand the things of God por cuanto él usa su razón, because they're using their reasoning. le es imposible acceder a estas cosas de Dios. It's impossible for them to access these things of God. Entonces aquí tenemos que tomar en cuenta que son dos tipos. So here we have to see that there are two types: El niño en Cristo the child in Christ y el hombre natural que también está como el niño en Cristo. and the natural man who is also like a child in Christ. Pero el niño en Cristo se le tiene que tener paciencia para explicarle. But the child in Christ has to be given patience in order to be able to understand him. Y lo mismo al ateo. And the same thing with the atheist. Pero la diferencia es que el niño en Cristo sí viene a la iglesia y pregunta. But the difference is that the child in Christ, he does go to church and he does ask questions. Y Pablo nunca dice que lo debes de desechar, And Paul never says that you should kick them out of church, sino que se le debe de explicar. and instead that you should explain things. Mira, aquí tengo un posting que dice esto. So here I have a post that says this. Dice, discutir con alguien que siempre cree tener la razón es como darle medicina a un muerto. It says arguing with someone who always thinks they're right is like giving medicine to a dead person. Si tú tratas de convencer a alguien que usa mucho su razón, va a ser imposible convencerlo.
If you try to convince someone who uses their reasoning a lot, it's going to be pretty hard to convince them. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? So what do we have to do? Solamente orar a Dios para que Dios lidie con esa persona. The only thing we can do is pray to God and ask Him to deal with that person. Por eso en 1 Corintios 1:18 dice esto. That's why in 1 Corinthians 1:18 it says this. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. It says, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Se da cuenta para los que usan su razonamiento, o sea, les es locura todo esto que hacemos. So have you noticed that for the people who use their reasoning, this is crazy to them? El asistir a una iglesia para ellos es pérdida de tiempo. Assisting a church for them is a waste of time. Para estos tipos de ateos, ¿verdad? Pues el que alguien tenga algún don y hable lenguas, le es locura. For these types of atheists, for these types of people, including atheists, it's kind of crazy for them to understand something like this. Lo toman como emocionalismo. And they take this as something that is very emotional. Y también vimos el caso, ¿verdad? de cómo se llama, del etíope y Felipe, Then we also saw the case of the Ethiopian and Philip. donde el etíope es un tipo de un niño en Cristo, The Ethiopian is an example of a child in Christ. porque él no entendía la escritura que estaba leyendo. Because he didn't understand the scripture that he was reading. Pero el Espíritu Santo usó a Felipe y con mucha paciencia le explicó lo que estaba leyendo. But the Holy Spirit worked through Philip and explains to the Ethiopian man what he was reading. Y tanto fue la buena explicación por el Espíritu que le dio a este etíope And the explanation was so good out of what he told this Ethiopian man a través de Felipe, through Philip, que decidió bautizarse. that he decided to get baptized. Entonces es el ejemplo de un niño en Cristo, So it's the example of a child in Christ, que él tomó la paciencia, Felipe, where Philip had the patience a través del Espíritu Santo through the Holy Spirit para poderle explicar la Biblia. to be able to explain things of the Bible to him. Tenemos un caso también So we also have the case que aún dentro de hombres espirituales, where spiritual men, como el caso de Pablo y Bernabé, like in the case of Paul and Barnabas, donde llegaron a tener una discusión un poco alta. they ended up having a heated discussion. Oye, hermano, es que yo no pensaba que entre cristianos discutían. And I thought, well, anyway, I said, well, I thought that Christians can't have heated discussions. Pero sí lo hay aquí y en toda iglesia. But it is possible, and it does happen in this church. And Recuerda esto, la iglesia no es perfecta. you have to remember that the church isn't perfect. Cristo es el perfecto, Dios es perfecto. Christ is perfect, and He is the only one that is perfect. Mientras tú mantengas este pensamiento, While you keep this way of thinking, tú no te vas a separar de la iglesia. you won't be able to separate from the church. Tú no te vas a separar de Dios. And you will not separate from God. Bueno, aquí vemos este caso So in this case, donde, siendo realistas, where we're being realists, habrá o tal vez te ha pasado donde han sucedido cosas con hermanos it may have happened to you where things have happened to you with your brothers and sisters, y esto nos sucede a todos, and this happens to all of us. y si no te ha sucedido te tiene que suceder And if this hasn't happened to you, it has to happen porque es parte del crecimiento espiritual. because it's part of the spiritual growth. Así como un niño cuando va creciendo le duelen los huesos, Just like how when a kid is growing, their bones hurt. a veces el crecimiento es parte, a veces el dolor es parte del crecimiento. Sometimes pain is a part of growth. Y no es agradable, pero así lo es. And it isn't pleasant, but that's just how it is. Habrá hermanos en situaciones donde nos quiten de nuestra paz, And
there are people, brothers and sisters, that don't separate themselves from us. Así como, como Pablo y Bernabé dice que, That Tú- don't keep the peace. Sorry. así como Pablo y Bernabé donde no tuvieron paz en ese momento. Just like Paul and Barnabas, who didn't have peace in that moment. ¿Cuál fue el problema de ellos? And what was their problem? Dice la escritura en Hechos 15, 36 al 41, In Acts 15, 15 verses 36 to 41, que Pablo le dijo a Bernabé, no nos vamos a llevar a tu sobrino Marco para la misión porque él nos abandonó en la otra misión. Barnabas said, we're not going to take your brother Mark because he abandoned us in the last mission. Porque ellos pensaban otra vez hacer el primer recorrido a las iglesias que ya les habían hablado. Because they were planning on making another trip to the churches that they had already gone to. Y sucedió de que Bernabé dijo, no, si no lo vamos a llevar. And Barnabas said that no, we're going to take him. Y Pablo dijo, no, y empezaron a discutir. Or, sorry, it was Paul that said that they weren't going to take Mark. And then they began to argue. Y llegó un momento determinado en que Pablo dijo, ¿para dónde vas? And then there came a point where Paul said, where are you going? Y dijo, pues yo voy para el norte. And then he said, well, I'm going to the north. Y dijo Pablo, pues yo voy para el sur. And then Paul said, well, I'm going to the south. Y tomaron caminos diferentes. And then they took separate ways. Y Pablo se llevó al sobrino. And then Paul took the nephew. Entonces, hay situaciones So there are situations, donde, así como Bernabé just like how Barnabas se puso del lado de su sobrino, aunque haya fallado, was on his nephew's side, although he had failed. aunque Marco no había cometido un pecado, And even though Marcus hadn't sinned, hay que tomar en consideración que esta discusión and we have to take into account that this discussion no fue por doctrina, wasn't because of doctrine, sino fue por cosas de la carne. it was because of things of the flesh. Y aquí es de donde tenemos un gran problema And this is where we have a great problem al no ser justos con los demás, if we're not being fair with others, donde nuestra gracia y misericordia, where our grace and mercy, así como Bernabé solamente se lo aplicó a su familia, where just like Barnabas only applied that to his family, así hay ocasiones and just like that there's occasions en que aunque mi abuelita haya cometido el error, where just because my grandma committed a mistake, yo me voy a poner del lado de mi abuelita. or even though she made a mistake, I'm still going to be on her side. Y es aquí donde falla la iglesia, And this is where the church fails, al ver primero por la carne by first seeing about their flesh y no pararse del lado de la justicia de Dios. and not standing on the side of justice from God. Lo justo aquí con Pablo y Bernabé y Marcos What's fair here with Paul, Barnabas, and Marcus es que Bernabé le tenía que dar la aprobación a Pablo, Barnabas was supposed to give the okay to Paul porque Marco había fallado. because Mark had failed. Más sin embargo, pues se separaron. But nonetheless, they still separated. Y esto pudo suceder, como lo he dicho anteriormente, por ejemplo, en un trabajo. And this can happen lots of times, like at a job. Si alguien, por ejemplo, es supervisor en un área de trabajo So, for example, if there's a supervisor at a place of work, y ahí trabaja el tío de este supervisor and that's where the uncle of the supervisor is, y el tío comete un error en la línea de trabajo, and the uncle the uncle makes a mistake during this line of work, y le echa la culpa a otro trabajador por ese error, and instead he blames somebody else for his own mistake. eso no es justo. That isn't fair. Es ahí donde si son cristianos, ¿verdad? Tanto el tío como el sobrino, And if the uncle and the nephew are, si son cristianos, if they're Christian, no están caminando en la justicia de Dios. they're not walking in the justice of Christ. Y quiero decirte que eso es parte de la vestidura de la novia de Cristo. And I want to tell you that that is part of the garments of the bride of Christ.
La misericordia y la gracia de Dios the mercy and the grace of God no se deben de limitar solamente a nuestros familiares, should not be limited only to our family, porque también va acompañada de la justicia de Dios. because it's accompanied by justice from God. Entonces a veces no somos justos So sometimes we're fair al ponernos del lado del familiar, by being on the side of our family member cuando la justicia de Dios está marcando todo lo contrario. when the justice from God is saying complete opposite. La misericordia y la justicia de Dios va hacia los demás también, The mercy and the justice from God is going towards others as well, a los que no son tus familiares. to the ones that aren't your family members, Y eso Dios lo ve. and that is what God sees. ¿Y en qué sentidos afecta en el milenio? And how does that affect us in the millennium? Que si no somos justos en esta vida, Because if we aren't fair in this life, ¿cómo Dios nos va a poder dar una posición de gobierno en el milenio how is God going to give us a position of government in the millennium si no podemos gobernar con justicia aquí en la tierra? if we can't govern with justice here on earth? Aquí el caso de Bernabé, Here in the case of Barnabas, él no se paró por la justicia de Dios. he didn't stand up for the justice of God, Aunque no fue una cosa doctrinal, even though it wasn't something that was a doctrine difference. pero a veces la carne, la familiaridad, But sometimes the flesh and familiarity, interviene en la misericordia y la justicia de Dios. they intervene in mercy and the grace of God. Habrá ocasiones en que tal vez hay hermanos que te hayan decepcionado And there might be times where your brother or sister may have disappointed you, o que te hayan tratado de una manera desconsiderada. or they treated you in a way that wasn't very considerate. Y a veces también nosotros los predicadores cometemos errores porque decir lo que no. And sometimes pastors make mistakes because they say things that they shouldn't. Y todo esto puede provocar And all these things can cause que algunos duden de que esta es la iglesia del Dios viviente. others to doubt if this is the church of the living God. Y en vez de seguir sirviendo a Dios And instead of serving God hombro a hombro shoulder to shoulder junto a tus hermanos, next to your brothers and Quiz- sisters, quizás decidas dejar de hablarles you might decide to stop talking to them, a los que te ofendieron to those who offended you, o incluso dejar de ir a las reuniones de la iglesia. or even to stop going to church meetings. Y mi pregunta sería, And my question would be, ¿esa sería una buena decisión? would that be a good decision? Ahora bien, el hombre natural o carnal Because the natural or carnal man se va a retirar de la iglesia o iría pero solo a escuchar la predicación, or he could go to just listen to the preaching, pero no convive con sus hermanos, but doesn't have fellowship with their brothers and sisters. porque hay un elemento o personas. Because there's an element. Empezó otra vez. It looks like the live got turned off, but it started all over again. El Señor lo reprenda al enemigo. Gloria a Dios. Está apagando y desconectando el vídeo. Tengamos paciencia. The live is turning on and off again, so let's just be patient a little bit. Ahora bien, como estamos diciendo, lo vuelvo a repetir por si se cortó en el video. So what I was saying, I'm going to repeat it again in case it got cut on the video. El hombre natural o carnal The natural or carnal man se retirará de la iglesia will get away from the church, o irá solo a escuchar las predicaciones, or will only go to church to listen to the preaching, pero no convivirá con sus hermanos, but they won't have fellowship with their brethren, porque hay un elemento o personas because there's an element or people que no ha perdonado o sabido sobrellevar esas cargas. that they haven't forgiven and haven't figured out how to overcome those burdens Entregándolas al Señor. by giving them to God. Ahora bien, habrá como todo regla de excepción, Now, of course, there's always going to be an exception to a rule. que habrá hermanos que pues se van de la iglesia porque se tienen que retirar porque tienen que ir a trabajar, Where there's going to be brothers or sisters that have to leave because they're going to work, o porque solamente el esposo vino para que oraran por su esposa y su esposa está en casa enferma y él regresa rápidamente. or because the husband went to church and
left the wife at home so that they would be able to pray for the wife when he was there. And then he quickly returned home to take care of her. O porque el Señor está tratando con ciertas personas a otro nivel por un tiempo. Or because God is dealing with certain people at a different time. Y a veces pues el Señor tiene sus excepciones, ¿verdad? And that's why God has his exceptions. Entonces cuando existe una situación donde se enfrenta a una persona, So when a situation exists where you se encara a una persona face a person para resolver un problema, to resolve an issue, ya sea un cristiano natural whether it's a natural Christian o alguien de tu trabajo del mundo, or someone from your job at work, donde la persona con la cual quieres aclarar un problema the person in which you want to clear up a problem, y tu objetivo es que reconozcas, que esa persona reconozca su error. and if your objective is so that the person realizes their mistake, Usualmente la persona no lo va a reconocer. lots of times the person will not recognize their mistake. Y tú, al no esperar el resultado que tu razón busca, And by you not waiting on the result that God, y tú al no esperar el resultado and you by not waiting on the result que tu razón buscaba, that your reasoning was looking for, te vas a frustrar you could get frustrated, y eso te impedirá tener los beneficios de la presencia de Dios, and that could stop you from having the benefits from the glory of God, de disfrutar de la paz, from enjoying peace, del gozo, joy, de la presencia del Espíritu Santo of the presence of the Holy Spirit, y el compañerismo de tus hermanos, and the fellowship of your brethren que hablan el mismo idioma del reino de Dios. that speak the same language of the kingdom of God. Porque en el mundo, Because in the world, en tu trabajo your job, y en mi trabajo, and mine, o la familia que no es creyente, or the non-believing family, no te van a entender they are not going to understand you porque las cosas las van a someter a la razón y a la lógica. because they are going to submit things to reason and logic. Y habrá situaciones donde la solución no es la razón y la lógica, And there's going to be situations where reason and logic, sino la sabiduría de Dios but instead it's the wisdom from God y la guianza del Espíritu Santo. and the guidance of the Holy Spirit. ¿Cuál debe ser la actitud de un hombre espiritual ante una discusión como la que tuvo Pablo y Bernabé? What should the attitude be like when there's a discussion such as Paul and Barnabas's? Ahora bien, el apóstol Pablo era consciente de que sus hermanos eran imperfectos. So, El apóstol Pablo Apostle Paul understood that his disciples and brothers in Christ eran imperfectos. were not perfect. Por ejemplo, For example, cuando empezó a asistir a congregarse en Jerusalén, when the people started to get together in Jerusalem, muchos desconfiaban del apóstol Pablo lots of people had distrust with Paul y le tenían miedo. and they're scared of him. Eso lo encuentras en Hechos 9:26. You can find that in Acts 9:26. Más tarde algunos hablaron mal de él a sus espaldas. And then later on, people spoke badly behind his back. Según de Corintios 10:10. 2 Corinthians 10:10. Luego Pablo vio a un hermano maduro tomar una mala decisión. And then Paul saw a mature person. Vio a un hermano maduro, He saw a mature person make a decision. como este caso fue el caso con el apóstol Pedro, And so, for example, it was with Apostle Peter, donde tomó una mala decisión Pedro where Peter made a bad decision, que pudo haber hecho tropezar a otros cristianos. where he could have made other people stumble and fall. Eso lo encuentras en Gálatas 2 del 11 al 12. And you find that in 2 Galatians, No sé, no más Gala, Galatians 2, verso 11 y 12. verses 11 and 12. También se llevó una gran desilusión con Marcos, And he also had a great disillusion with Marcus, uno de sus principales compañeros. one of his main Peers. peers. Eso pues ya hemos citado en Hechos 15:37. And we found that in Acts 15:37.
27. Pablo pudo haber pensado que tenía firmes y muchas razones para dejar de relacionarse, Paul could have thought that he had, that he was completely right and he had all the reasons to be right, o congregarse con los hermanos que lo ofendieron. or to get along with the brothers and sisters that offended him. Pero en vez de dejar que todo esto, pero en vez de dejar que todo esto sucediera And instead of letting all of this happen y dejar de congregarse y de estar con los hermanos, and instead of getting together with his brethren, mantuvo una actitud de comprensión he maintained an attitude of comprehension positiva hacia ellos and positivity towards them, y siguió congregándose y sirviendo al Señor. and he still continued having fellowship and serving the Lord. ¿Qué fue lo que ayudó a Pablo What was it that helped Paul a sobrellevar estas malas actitudes? to overcome those bad attitudes? Nosotros lo vemos And we can see this ahí en Colosenses capítulo 3, verso 13 al 14, in Colossians 3, verses 13 to 14, donde dice claramente esto: where it says this. soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. It says, bearing with one another and forgiving each other. If any man has a complaint against any, even as Christ forgave you, so you also do. Above all these things, walk in love, which is the bond of perfection. Pablo no se enfocó en sus defectos, So Paul wasn't focusing on the defects, sino que él los veía a través de la sangre de Cristo, but he was seeing them through the blood of Jesus Christ. así como Dios nos ve a través de la sangre de Cristo. Just like how God sees us through the blood of Jesus Christ. Solamente ese amor que viene de Dios And just through that love that comes from Jesus Christ, también le ayudó a él a perdonar tales cosas. he helped him to forgive certain things. Por eso escribió lo que escribió, como hemos leído. That's why he wrote what he wrote. Y por lo visto, pues Pablo corrigió. Pablo ya se reconcilió con Marco. And then Paul reconciled with Mark, No describe exactamente cómo, and he didn't describe exactly how, pero lo que sí sabemos que en Colosenses capítulo 4, verso 10 y 11, is that in Colossians 4, verses 11 and 12, dice de la siguiente forma: says this. Aristarco, quien está en la cárcel conmigo, le manda saludos, y también los saluda Marcos, el primo de Bernabé, tal como ya les indicó. Si Marcos pasa por allí, hagan que se sienta bienvenido. 11. Jesús, al que llamamos justo, también envía saludos. Ellos son los únicos creyentes judíos entre mis colaboradores que trabajan aquí conmigo para el reino de Dios y que consuelo han sido para mí. Sorry, it's verses 10 and 11. And it's Aristarchus, who is in prison with me, sends you his greetings, and so does Mark, Barnabas' cousin. As you were instructed before, make Mark welcome if he comes your way. Jesus, the one we call Justice, also sends his greetings. These are only Jewish believers among my co-workers. They are working with me here for the kingdom of God, and what a comfort they have been. Ok, ahí estábamos viendo cómo es que Pablo está llamando a Marcos So here we're seeing how Paul is calling Marcus, junto con otros hermanos, along with other brothers and sisters, y aún dice que reciban con una muy buena bienvenida a Marcos. and he's saying to welcome Mark if he comes your way. Y en el verso 11 dice And verse 11 says, que todos ellos, incluyendo a Marcos, han sido de gran consuelo hacia Pablo.
it says that all of these people have been helpful towards Paul, incluyendo a Marcos. including Marcus. Entonces aquí vemos cómo es que si hubo un reconcilio. So here we see how they were reconciled. Hay otra parte de la escritura en 2 Timoteo 4:11, And there's another part of the scripture where it's 2 Timothy 4:11. donde dice, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráelo contigo, porque es útil para el ministerio. In English it says, get Mark and bring him with you because he is helpful to me in the ministry. Entonces aquí vemos dos escrituras donde vemos una muestra de reconcilio, So here's where we see a sample of reconciliation. Donde pudieron tal vez, yo creo que Marcos tuvo que reconocer su error, And I see that, or I think that Marcus may have had to recognize his mistake. ya que Marcos pues era un jovencito Now that Marcus was young, y pues Pablo ya tenía más experiencia en todo esto y pudo comprender y amar. and Paul had a lot more experience in all of this, and he was able to understand him and love him. Entonces hay situaciones donde cuando tú quieres arreglar un problema, si tú sabes que es una persona, un cristiano carnal o alguien del mundo que usa su mente natural, So if there's certain situations that are earthly, where you find that someone is very logical or thinks things as a natural Christian, yo te recomiendo que mejor ores a Dios, I recommend that you instead pray to God, porque yo he visto estas situaciones because I've seen situations donde no se llega a nada, where you don't get to anything, tan solo se discute and people just argue, y el que es carnal o natural pues no lo va a reconocer. and the people that are carnal or natural, they won't be able to recognize their mistakes. Si es una persona espiritual, And if it's a spiritual person, y si está espiritual en el momento que tú hables con esa persona, and if they're spiritual in the moment that you speak to them, lo va a reconocer. they'll be able to recognize it. Mira, un cristiano espiritual, él perdona muy fácilmente. A spiritual Christian will be able to forgive you very easily. Habrá circunstancias donde le cuesten trabajo al hombre espiritual, And there might be circumstances where the spiritual person might find it difficult to forgive, porque hay veces que hay ciertas líneas muy sensibles a cada persona. that's because maybe there might be certain boundaries that are held very closely for this person, Y lo que para mí puede ser algo muy fácil, and what could be very easy for me, para ti puede ser difícil. for you it could be very difficult, Lo que para ti puede ser muy fácil perdonar una cosa and what could be very easy for you, for example, to forgive something, por la cual no has pasado, something that you haven't gone through, pero por algo que yo ya he pasado, but something that I've already gone through se me hizo muy difícil. is already, it's more difficult for me to forgive. Entonces cada quien tenemos áreas de nuestra vida. So all of us have different areas in our lives, A veces es por nuestra cultura, and sometimes it's because of our culture, a veces es por la familia, and sometimes it's because of our family, o a veces es porque no me toques el dinero. or sometimes it's just don't touch my money. Me puedes decir lo que quieras, pero no toques mi dinero. And you can say whatever you want to me, but just don't touch my money. Me puedes decir lo que quieras, Or you could say anything, pero no me recuerdes a mi mamá. but don't remind me of my mom. Ustedes saben a lo que me entiendo. You know what I'm trying to say? Entonces a veces es por la cultura, So sometimes it's really just because of culture, por lo cual nos sentimos ofendidos. which might be the reason as to why we find ourselves offended. Pero quien nos da una guía y tenemos un manual divino But who gives us a guide and a manual that's divine es a través de la palabra de Dios. is through the Word of God. La iglesia de Corintios cometió muchos errores. The Church of Corinth made lots of mistakes. Aún a Pablo empezaron a hablar mal de él. And even Paul was spoken about badly behind his back. Los corintios decían que ya andaba ahí metiéndose con una hermana de una forma íntima. And then the people from Corinth were saying that he was having relations with someone who was from church. Sí, una relación ilícita con una hermana que
que se dedicaba a atenderlo, pero él nunca anduvo en pecado con ella. An illicit relationship with someone who used to take care of him, but he never saw her that way. So. Entonces todo eso pues llegó un momento en que sí le molestó a Pablo. And it did reach a point where Paul found himself annoyed by that. Y yo recuerdo al hermano Jackson cuando ya sus últimos años, And I remember Brother Jackson in his last years. yo sí noté que también algunas cosas ya le estaban molestando porque las hablaba. I realized that there were some things that would bother him whenever he would say something. Y pues, más sin embargo, pues son situaciones donde sí te van a doler, me han dolido a mí, a cualquiera le duele. Nonetheless, these are things that could hurt you and they would hurt me too. Y es parte del proceso de un cristiano, no es fácil ahorita yo enseñarlo, pero cuando uno pasa por eso es difícil. And this is part of the process. And it's easy to talk about it, but it's not easy when you're going through the problem. Y pues aquí tenemos un ejemplo de Bernabé y Pablo, So we see the example of Barnabas and Paul. donde uno de ellos se paró por su familia We see the example of how one stood up for his family y el otro se paró por la sabiduría y la madurez en Cristo Jesús. and the other stood up for wisdom and faith in Christ. No por la razón, sino por la justicia. Not for reason, but for justice. Dios bendiga a los hermanos que van entrando. God bless the brothers and sisters that are joining live. Gloria a Dios. Aquí tenemos habíamos hablado acerca de Romanos 1:21 el domingo pasado. So we talked about Romans 1:21 last Sunday. Este es el tipo de hombre carnal, el hombre que conoció de Dios. This is the type of carnal man that knew about God. Y dice que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios. It says, for although they knew God, they never glorified him as God. Dice, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. It says, nor gave thanks to him, but they became futile in their thinking and darkened in their foolish hearts. Entonces aquí vemos un grupo de personas donde se acercan a Dios, conocen a Dios. So here we see a group of people that know God. Pero llega un momento determinado que por algún motivo dejan de creer en Dios, But for one reason or another, they stop believing in God, donde le dan la espalda a Dios, where they just stop caen listening to God. caen en lo que se conoce el pecado de muerte, They fall into what is known as the sin of death, que viene siendo la incredulidad. Ya no creen en Dios. which is unbelief. They don't believe in God. Este es un caso extremo. This is an extreme case. Hay casos donde la persona se decepciona de la iglesia And there's cases where someone can be disappointed in the church, y se van como el hijo pródigo, pero después regresan. and they live like the prodigal son and then come back. Pero no, ese es un tipo se puede decir de simiente de la serpiente, But this is a type that is serpent seed, donde Dios le dio la oportunidad, where God gave them the opportunity porque Él es justo because He is just, y a todos les da la oportunidad, and He gives everybody the opportunity, sean hijos de Dios o no hijos de Dios. whether they're children of God or not. Y pues estas personas pues terminan en un muy mal camino. And people end up in a very bad path. Y ahí mismo en Romanos capítulo 1, verso 23 al 25, There where it says Romans 1:23 to 25. ahí nos dice las consecuencias de este tipo de personas. Here it tells us the consequences of these types of people. Este no es un niño en Cristo. This isn't a child in Christ. Este es una persona totalmente ya incrédula, This is a person who is completely non-believing. donde inclusive yo llegué a conocer personas And this is where I even got to meet people who allá en México, in Mexico, personas que inclusive llegaron a disfrutar de los dones de Dios. people who got to enjoy the gifts of God. Y llegó un momento determinado que algo los decepcionó y se fueron al mundo. And then there came a point where something disappointed them and they went to the world. Perdieron su salvación. They lost their salvation. Entonces son personas que
que realmente no estaban predestinadas para el Señor. So these are people who really weren't predestined for God. Y nunca más regresaron a la iglesia. And then they never went back to church. Sino, como dice la Escritura, se les oscureció el corazón. Like the scripture says, their hearts got darkened. Y Dios mismo les dijo, te quieres arrastrar en el mundo, revuélcate en el mundo. And God said, if you want to go live in the world, then go do that. Y esto suena duro de decir, pero esa es la realidad. And this is difficult to say, but it's the truth. Por lo que dice aquí Romanos 1, 23 al 25. So Romans 1:23 to 25 says, Una persona se hace más mundana. a person makes themselves more worthy. Yo lo he visto en mi experiencia en iglesias, And I've seen this as my experience in churches. que cuando conocen de Dios And when someone knows about God y se regresan al mundo, and they go back to the world, caen en cosas muy malas. they fall into things that are very bad. Dice el verso 23. And verse 23 says, Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. says, and instead of worshiping the glorious and the living God, they worshipped idols made to look like mere people and birds and animals and reptiles. So God abandoned them to do whatever shameful things their hearts desired. As a result, they did vile and degrading things with each other's bodies. They traded truth about God for a lie, so they worshipped and served the things God created instead the Creator himself, who is worthy of eternal praise. Amen. Entonces ahí vemos que Dios mismo los entrega So here we see that God himself lets them go a la inmundicia. to worldliness. Ahí dice donde cambiaron la verdad por la mentira. And this is where they traded truth for a lie. Dice donde deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Where they dishonored their own bodies. Aquí nos está hablando de una agenda LGTB. Here it's telling us about an agenda LGBTQ. Y Dios nos guarde todo esto. And may God protect us from all of this. Y Dios guarde a nuestras generaciones. And may God protect our generations. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of God. Ahora bien, el segundo tipo de creyente, And now the second type of believer. no sé si podamos llegar al hombre espiritual, pero vamos a continuar. I don't know if we'll be able to get to the spiritual name, but we will continue. Aquí nos habla 1 Corintios capítulo 3, del 1 al 3, So 1 Corinthians 3 from 1 to 3 del niño en Cristo. of the child in Christ. Dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? It says, Dear brothers and sisters, when I was with you, I couldn't talk to you as I would to spiritual people. I had to talk as though you belonged to the world, or as though you were infants in Christ. Pues aquí vemos la segunda categoría. So here we see the second category. Esta categoría yo puedo ver que son dos. So I can see that this category includes two. Uno es el niño en Cristo One is the child in Christ, y otro es el cristiano carnal. and the other is the carnal Christian. Ahora bien, esta carnalidad, So this carnality, como hemos visto, se puede manifestar aún en un ministro, this could manifest even in a ministry, en una persona espiritual. in someone who's spiritual, Y a todos nos puede pasar que en un momento determinado and it could happen to all of us that at one point no estás bien parado en Jesucristo, you're not standing straight in God. estás en tu trabajo, When you're at work, alguien te hace enojar por algún motivo, someone makes you mad for some reason,
se te sale alguna mala palabra, or you cuss, empiezan a tener una discusión muy fuerte. you begin to have a heated argument, Esto le puede pasar a cualquiera. and this could happen to anyone. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en esas circunstancias? And what do we need to do in these circumstances? Apartarnos, pensar las cosas, We should separate ourselves and think about things, hablar con Dios. talk to God, Y tu conciencia y el Espíritu Santo te va a decir si tú tuviste el error o no. and your conscience and the Holy Spirit can tell you if you were wrong or not. Y tal vez ir y tenerle que pedir perdón a esa persona. And maybe having to go with that person and asking them for forgiveness could be an option. Y habrá casos en que el Señor te diga, no, no vayas, And there could even be cases where God tells you, no, don't do that. toma tu distancia mejor. And instead just give them some space. O espera un tiempo para reconciliarte con esa persona. Or wait some time to be able to reconcile with that person. Sea tu familiar o sea alguien del mundo en tu trabajo. Whether that's your family or someone that you work with. Entonces ahí vemos como una foto, ¿verdad? Como Jesús está con unos niños. So here we see a picture of how Jesus is with some children. Así se me figura como cuando a alguien le hacen muchas preguntas de la Biblia. It's kind of how I imagine some things when somebody asks lots of questions about the Bible. Y por cierto se llama Jesús. And his name is Jesus. Entonces el niño Cristo tiene muchas preguntas. So the child in Christ has lots of questions. Y pues uno tiene paciencia y les explica. Tiene que uno que explicarles, ¿verdad? So we have to be patient and give explanations. Y yo cuando empezaba en los caminos del Señor tenía 1000 preguntas. And as well as when I started my path with Christ, I had lots of questions. Y como era muy difícil llegar al pastor para preguntarle, And since it was sometimes often difficult to reach the pastor and ask him questions, yo consultaba a los líderes que veía que eran más espirituales. I would consult with the people who I saw as more spiritual. Y de ahí pues me decían, oh, es que hay una librería cristiana donde tú puedes leer ese libro y lo vas a entender mejor que yo. And they said, yeah, we would recommend a library, and they would tell me to go there and find a book about it, and so that you would be better versed on the topic. Y eso es lo que yo hacía. A través de libros empecé a entender muchas cosas de Dios y la Biblia. And then, because of these books, I began to learn a lot more about the Bible and topics like this. Son 3 áreas donde el niño en Cristo puede crecer. These are 3 areas where the child in Christ can grow. Es en oración, teniendo intimidad con Dios, It's in prayer and having intimacy with God, leer la Biblia, reading the Bible, acercarte a líderes que tú creas que son espirituales getting close to leaders that you see as spiritual, y donde tú crees que te pueden responder tus respuestas. and where you think that they can understand, or where you think that they can answer your questions, Y consultar a través de libros y de la historia. and consult through books and history of the Bible. O sea, son 4 cosas. So it's 4 things. Las que te acabo de mencionar, donde si tú estás empezando los caminos de Dios, And I just mentioned where if you're starting your path with Christ, your walk with Christ, es tener intimidad con Dios, it's one to have intimacy with God, leer la Biblia, 2 to read the Bible, leer libros relacionados a la palabra de Dios read books that are related to the Word of God, y preguntar a hombres que tú consideres que te van a dar respuesta a las dudas que tú tienes. and ask questions to those who you see fit to be able to answer said questions. Cuando veas a alguien, ¿verdad?, que tiene mucho conocimiento de Dios, So when you see someone who has lots of knowledge on the Word of God, no lo ataques, don't attack them no lo persigas. and don't persecute them. Benefíciate de lo que Dios le ha dado a esa persona. Only benefit things that benefit that person. No permitas que tu naturaleza, Don't allow your nature, tu lógica, or your logic, tu cultura or your culture te bloquee de obtener el beneficio que esa persona te puede dar. or to block you from the benefit that
que esa persona te puede brindar. that that person can give you. Gloria al nombre del Señor Jesús. Glory to the name of Jesus. Gálatas capítulo 4, verso 28 y 29. Galatians 4:28-29. Dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Says, now we brethren, as Isaac was our children of promise, but as them, he that was born after the flesh persecuted him that was born after the Spirit, even so it is now. Bueno, aquí vemos vemos algo que se ve que sucedió en el Antiguo Testamento, So here we see something that happened in the Old Testament, donde exactamente fue así, and this is something that we saw exactly like this. donde Abraham tenía 2 esposas. Where we saw that Abraham had 2 wives. En ese entonces se podía, hoy en día no, así que ni te animes, ni te pongas contento. Only back then, Mi this was esposa y no possible. compa. Only back then it was possible to have a wife and concubine, and nowadays that is not allowed. So don't even think about it. Y así como una de ellas perseguía se puede decir que la carnal a la espiritual, And so we could see that, we could say that the carnal was chasing the spiritual, dice Pablo, así es también ahora. or persecuting the spiritual. And Paul says that's how it is nowadays too. Entonces, puede haber situaciones, y se han dado situaciones, So there could be situations, and there has been situations, donde dentro de una misma iglesia, where within a church, el que está carnal persigue al que es espiritual. the person who is carnal chases the one that is spiritual. ¿Y cómo sucede eso, hermano? And how does that work, brother? El carnal empieza a hablar mal de ese espiritual. The carnal begins to speak negatively about that spiritual. Empieza pues hablar mal de esa persona espiritual, Or we could say that this person begins to speak negatively about the spiritual person, y a las personas que van llegando a la iglesia and the person, and the people that are new to church. dicen, no te acerques con él, And we say, well, don't talk to them. no te acerques con ella, Yeah, just don't talk to them. no te acerques con ellos, Don't talk to those people por esto y por esto. because of this, that, and the third. Entonces el carnal So the carnal va a tratar de poner en mal reputación al espiritual. is going to try to give the spiritual a negative reputation. Ahora bien, cuando el niño en Cristo But the Cuando el child niño- in Christ no tiene el discernimiento de las cosas espirituales, doesn't have the discernment of the spiritual things, es muy fácil que sea engañado. it's very easy. So that it is very easy that this person be Decir. deceived, Porque este carnal because this carnal person puede tener no dudes que pueda tener dones de Dios. don't doubt that they can definitely have gifts from God. Entonces el niño en Cristo piensa que el que tiene dones de Dios es espiritual. So the child in Christ can think that his gifts are spiritual. Judas tenía los dones de Dios Judas had the gifts from God, y aún así perdió su salvación. and even then he lost his salvation. La Biblia dice que la lluvia cae sobre justos e injustos. The rain falls on the just and unjust. Se refería a Jesús a que los dones caen sobre hijos del diablo e hijos de Dios. And we could say that Los dones de Dios caen sobre hijos de Dios, hijos que no son de Dios. so the gifts from God fall on the just, or on the children that are his and the children that are not his. Pero un carnal puede ser un genuino hijo de Dios So the carnal could be a genuine son of God. y puede ser una persona que no empieza, sino una persona que puede tener ya tiempo en el Señor And it could be a person that hasn't started but has lots of time in Christ. y que algunas veces actúa espiritual y algunas veces carnalmente. And there's times where this person acts spiritually, and there's times where this person does not act spiritually. Pero como el niño no sabe diferenciar esto, The child doesn't know how to differentiate between both. se deja engañar He
allows himself or she allows themselves to be deceived. Y se empieza a crear una imagen negativa de esa persona espiritual que aún no la conoce completamente. And then they begin to create a negative image of this person that was never there to begin with. Yo este patrón de comportamiento lo he visto en varias iglesias So I've seen this behavioral pattern in churches, y no es precisamente un mal espíritu, and it's not necessarily a bad spirit, sino es una obra de la carne. but it's more a work of the flesh. Y es ahí donde el niño inocente en Cristo puede ser engañado. And that's where the innocent child in Christ can be deceived. Y la única diferencia es que tú lo puedas ver a través del fruto del Espíritu Santo. And the only way that you can see the truth is through the fruits of the Spirit. El niño en Cristo The child in Christ es el que está empezando las cosas de Dios. is the one that is starting off Las cosas de Dios. in the things of God. Aunque también puede haber niños en Cristo que pueden tener hasta 10 años y no han crecido espiritualmente. Although there can be people that have been walking with Christ for about 10 years and they're still children, 5 años, 20 años. 5 or 20 years, Porque no han querido comprometerse de lleno con Dios. because they haven't wanted to compromise fully to God, Porque se paga un precio. because the price is paid. Hay un precio. Ciertamente Jesús ya pagó un precio. And truly, Christ has already paid price. Pero hay veces que Dios trata con cierto tipo de personas. And there's times where God deals with certain people. Y un día vamos a hablar de lo que es el voto nazareno en estos días. And one day we're going to talk about what the Nazarene vote is during these days. Donde hay veces que Dios le dice a ciertos congregantes, Where sometimes God tells certain people, escúchame bien lo que te voy a decir y que esto no te espante. certain believers, and I'm going to tell you this and make sure it doesn't scare you. Hay veces que Dios le dice a ciertos congregantes Sometimes God will tell certain believers que están buscando más de Dios that are looking for more of God, o que quieren hacer un compromiso más íntimo con Dios. or that want to have a more intimate relationship with Christ. Dios les empieza a decir, no puedes comer esto más. God could tell them, well, you can't eat this anymore. Oh, hermano, pero estamos en la gracia de Dios. Oh, brother, we're in the grace of God. Hermano, hay cosas que Dios me ha dicho que yo no deba de comer. Well, brother, there's things that God has told me that I can't eat. Hay cosas que Dios les ha dicho a otros hermanos que no deban de comer ciertas cosas. There's certain things that God has told other brothers and sisters that they should not eat. Y como hablaba con algunos hermanos, And just like I was telling other brothers and sisters, el grado más alto que un cristiano puede tener en santidad the highest grade that a Christian could have in holiness no solamente es vestir con santidad y repudio, not only is it dressing with holiness y honestidad, and honesty, o sea, sino no solamente lo externo, so not only something that's external, no solamente es que las mujeres tengan el cabello largo, it's not only that women should have long hair, no solamente es que los hombres tengan el cabello corto. it's not only that men should have short hair. La santidad empieza adentro. Holiness begins from within. La máxima santidad es cuidar tu cuerpo, Maximum holiness is taking care of your body, lo que tú comes y cómo tratas a tu cuerpo. what you eat and how you treat your body, Porque la Biblia lo dice, because that's what the Bible que says. somos templo del Espíritu Santo. And we are a temple of the Holy Spirit. ¿Cómo va a habitar el Espíritu Santo en un templo que no estamos cuidando? How is the Holy Spirit going to abide in a temple that we're not taking care of? Y aún así en la misericordia de Dios, Dios lo hace. And even then, in the mercy of God, that is where He takes care of us. La Biblia dice claramente que el que no cuida el templo de Dios, que somos nosotros, So the Bible says that He that doesn't take care of the temple, so us, va a tener que dar cuentas delante de Dios. they're going to have to give account to God about that. Entonces esto va más allá de una santidad light de la que conocemos. So this goes beyond the light version of holiness that we're familiar with. El hombre carnal, So the carnal man ¿verdad? Tiene sus temporadas en que es espiritual. Yo no digo que no. has their seasons in which they're spiritual.
Pero el hombre carnal a veces tiene resentimiento por largos periodos de tiempo. But the carnal man sometimes has resentment for certain things in Mm. long periods of time, No tiene un lenguaje apropiado. and maybe they don't have an appropriate language. Puede ser cristiano, pero en el trabajo deja de serlo. Maybe they could be Christians, but at work they stop being a Christian. Puede tener dones y tener una apariencia espiritual, They could have gifts and look very spiritual, pero aún así habla carnalidades. and even then they could say things that are carnal. Y aún puede de alguna otra forma ser salvo y nadie le quita la salvación, claro. And of course they could be saved, and of course nobody can take away their salvation. Pero hay ciertas áreas de su vida que no ha podido arreglar. But there are certain things of their life that they haven't been able to fix. El niño en Cristo So the child in Christ no tiene malicia. doesn't have malice. O sea, cuando hace esos errores, So whenever they make those mistakes, no los hace a propósito they don't purposefully do them, ni tratando de dañar a los demás. and they don't do them to hurt somebody. Cuando se da cuenta de sus errores, va y los corrige delante de Dios. And whenever they have mistakes or they make mistakes, they go before God to fix them. El niño en Cristo lo que necesita es leche, So the child in Christ, what they need is milk. que se le explica, que se le hable. They need to be explained to and taught. En cambio, pues el carnal And in turn, the carnal critica al espiritual, critiques the spiritual. no lo perdona fácilmente, They do not forgive easily. tiene choques constantes, They constantly have arguments. va y pone al espiritual en mal, They go and make the spiritual look bad. porque al carnal le gusta tener seguidores Because the carnal likes to have followers. y tratar de ganarse esos seguidores And they try to have those followers por medio de cosas carnales due to carnal things que aparentan ser espirituales. that seem to be spiritual. Entonces hay una parte en la escritura, So there's a part of scripture. es en Hebreos creo que capítulo 4, It's in, I believe, Hebrews 4. donde dice Pablo, aún sois niños en Cristo. Where Paul says you're still children in Christ. Dice, y es necesario, darles leche espiritual. And it's necessary for them to have spiritual milk. Dice que porque el niño en Cristo no tiene el discernimiento, Because the child in Christ doesn't have the discernment dice, de la palabra de justicia. of the word of justice. De la palabra de justicia. Of the word of justice. El ser justos con los demás. Being just with everybody else. Y donde esa justicia Where that justice no solamente la aplicamos a nuestros seres queridos. isn't just applied to our loved ones. Lo mismo la misericordia. It's the same as mercy. Cuando una hermana me habla por un problema que tenga su hijo, So if a sister tells me about a problem that her son has, cuando un hermano me habla por un problema que tenga su hija, or when a brother tells me about a problem that his daughter has, yo trato de orar, créanmelo, I try to pray, no para interceder por el hermanito, la hermanita. not to intercede for the brother or sister. Yo trato de ponerme en los zapatos de ese papá o de esa mamá, I personally try to put myself in the shoes of that mom or dad, como si fuera mi hijo o como si fuera mi hija. as if it was my son or daughter. Y aunque a veces yo digo, Señor, pues parece que esta situación está muy difícil, And I could say, God, this situation seems like it's very difficult. y mi razón y mi lógica me están diciendo que esto no se va a poder resolver. And my reasoning and logic are telling me that this won't be able to be solved. Pero hago a un lado mi razón y mi lógica, But I put aside my reasoning and logic porque tú eres un Dios de milagros. because you're a God of miracles. Y yo sé que el hermano, la hermana por la cual estoy intercediendo y orando, And I know that for the brother or sister that I'm interceding for, te ha fallado mucho, they failed a lot. pero lo pongo en tus manos. But I put it into your hands. Y que sea tu gracia y tu amor quien solucione las cosas. And I pray that it'll be your grace and your love to be fixing things. Y la lógica y la razón te dicen, no se van a arreglar las cosas. And logic and reason are going to tell you, well, it's not going to get fixed.
tiene todo la de perder esa persona. and that person has everything to lose. Pero de repente se ve la gracia de Dios, But then suddenly you see the grace of God, que a veces no es por la persona and that sometimes it isn't because of the person donde Dios se mueve en misericordia, where God moves in mercy, sino es por la oración de los hermanos but it's because of the prayer of the brothers and sisters, o por la oración que estás haciendo tú, or the prayer that you're doing. porque hay veces que es algo personal que no lo puedes compartir con los demás hermanos It could be something personal that you aren't sharing with your brothers or sisters, y tú solo vas a tener que orar por esa persona and you're going to have to pray for that person alone. y lo vas a tener que hacer como si fuera tu mismo hijo, como si fuera tu misma hija, And you're going to have to do it as if it's your own son or daughter, moverte a misericordia. moving in mercy. Oh, pero esta persona hizo esto mal And if you say, well, this person did y this, no ha venido a la iglesia and they haven't come to church, y esto y lo otro y aquello, and this and that and the third, pero repentinamente se ve la mano de Dios, and then suddenly you see God's hand, se ve la gracia de Dios, and you see God's grace, dándole otra nueva oportunidad a esa persona. giving that person another opportunity. Y eso es lo maravilloso de Dios, And that is what is merciful about God. donde Dios nos dice y te comprueba que a veces la lógica y lo que vemos no tiene sentido delante de Dios. And it proves to you that logic and all these things that don't make sense, if they do, spiritually speaking. Gloria al nombre del Señor. Pues vamos a terminar con esto Now we're going to conclude. y dejamos para una tercera parte lo que viene siendo el hombre espiritual, And we're going to leave for part 3, the spiritual man, donde dice en 1 Corintios 2, verso 15, where it says in 1 Corinthians 2:15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. says those who are spiritual can evaluate all things, but they themselves cannot be evaluated by others. Y esa palabra juzgar And that word evaluated significa investigar means to investigate, y significa discernir entre lo bueno y lo malo, and it means to discern whether it's good or bad. pero no significa criticar para condenar. But it doesn't mean to criticize, to condemn. Entonces nos quedamos con esto So we're going to leave it there, y vamos a hacer una oración, and we're going to have prayer. y si hay algo que de alguna forma a través de este estudio te está indicando algo en tu persona, And if there's something about this study that is reminding you of something within yourself, que sea el Dios de la gloria quien te dé las fuerzas we pray that it'll be God, the God of glory, to give you the strength, y que esto sirva como un medidor, and so that this will work like a measure, como la palabra de Dios que nos está midiendo like the word of God that is measuring us, y que nos está hablando and that is talking to us, qué es lo que debemos de hacer. what we should do. Que sea el Dios de la gracia en todo esto. The grace of God in all of this. Vamos a orar. We're going to pray. Amantísimo Padre Celestial, Dear Heavenly Father, te damos gracias we give you thanks, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. because you are good and forever is your mercy. Porque así como el apóstol Pablo Because just like how Apostle Paul perdonó a Marco forgave Mark, y tuvo una discusión con Bernabé, and he had a discussion with Barnabas, también con el apóstol Pedro, as well as Apostle Peter, tú le diste la sabiduría a Pablo you gave the wisdom to Paul, y el corazón para reconciliarse con sus hermanos. and the heart to reconcile with his brothers and sisters. Que nosotros también podamos tener ese corazón We pray that we'll also have a heart like that, y esa sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo, and that wisdom to be able to differentiate between what is good and what is bad, entre lo justo y lo injusto, and between what is just and unjust, en no limitar la gracia y la misericordia en unos pocos. and then not limiting grace in what is a few. Que así como tú sigues dando una gracia y misericordia al mundo, And just like how you gave a grace to the world, aunque este mundo te dé la espalda, and the mercies of the world, and even though this world turns its back on you, tus juicios no han venido your judgment hasn't come yet, porque tú todavía estás esperando que el hombre se arrepienta because you're still waiting for man to repent y vuelva a tus caminos. and to go back to your paths.
Te pedimos por aquellos familiares que no han querido seguirte. We pray for those family members that have not chosen to follow you yet. Te pedimos por esta nación We ask you for this nation que regrese a tus caminos. that it will return back to your walk. Te pedimos por México We pray for Mexico para que deje la idolatría so that it'll leave idolatry y puedan venir a tus caminos, Señor. and so that they'll be able to return to your paths. Te pedimos por Argentina We also pray for Argentina y por cualquier otro país, Señor, and for any other nation, para que vuelvan a tus caminos, and so that they'll return back to your paths, dejando la idolatría, leaving idolatry behind, el materialismo, leaving materialism behind, las adicciones a las drogas, leaving addictions to drugs, la brujería, witchcraft, el egoísmo selfishness, y cualquier otra cosa que estorbe al acercarte a ti, Señor. and anything that could be a stepping stone in stopping them from Perdónanos closer de, to you. perdónanos de cualquier falta consciente o inconscientemente, Señor. And forgive us of any fault that is conscious or subconscious, Que cualquier acusación que tenga el enemigo en contra de mis hermanos y de nosotros, and that, or of any accusation that the accuser might have against my brothers and sisters or I. entramos, Señor, entramos a esa corte de gracia. We enter that court of grace. Entramos, Señor, con confianza en ti, We enter with complete confidence in you, para que seas tú, Señor, como un juez de gracia y misericordia, we see you as a God who has lots of mercy and understanding, que nos ve a través de la sangre de Cristo Jesús, and mercy and grace, and someone who sees us through the blood of Christ. que perdone a aquellos hijos que están como el hijo pródigo, We pray that it'll forgive the children that are like the prodigal son, que aquellos hijos que huyen de tu presencia, and that those children that need your presence, que tú los encuentres y los traigas a tus caminos, Señor, we pray that you'll find them and bring them back to your paths, que tú lidies en sus vidas, Señor. and that you'll deal in their lives. En el dulce nombre de Jesucristo te lo pedimos, In the sweet name of our Lord Jesus Christ, we ask, y que tú nos ayudes a ser más espirituales and we pray that you'll help us to become more spiritual, y que usemos menos nuestro razonamiento, and we pray that we'll use our reasoning a lot less, solamente para lo que tú nos lo has dado, Señor, and only for what you have called us to use it for, y que caminemos por fe y no por la razón. and we pray to walk by faith and not by sight, Gracias te damos religion, and we give you thanks. en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. In the sweet name of our Lord Jesus Christ, Amén, amén, amén. Dios los bendiga a todos, hermanos. God bless you all, brothers and sisters, Y pues nos vemos en la tarde y a ver que otro día nos volvemos a reunir con el favor de Dios. and we will greet each other on the next live, but we will see when we can get together next. Recuerde que estos videos en Facebook solamente duran 30 días Remember that the videos on Facebook only last about 30 days por las notificaciones que nos han mandado due to the notification and the notice that they've given us de esta plataforma. from this platform. Y shalom, So, shalom. Dios me los bendiga God bless you all. y los amamos a todos And we love you all very much. y esperamos vernos más pronto. And we hope to see you all very soon. Bendiciones a todos, hermanos. God bless you all. Shalom, shalom.